Tiyapo, no dito di kasapulan nga bunga, kasapulan nga bumangon, kasapulan nga resurrect, ket kalpasan kakabsat nga dayta resurrect kakabsat iti Tiyapo. Amo tayo kakabsat iti napanana. Kada jay nakatugaw nana, iti makanawan, iti trono, iti Diyos. Amen. At tayo kati kakabsat. Yan. Nabasa tayo, kakabsat, kaya napanigdikan tayo, kakabsat, dita nga iti ayan ni Kristo ita, kakabsat, di dayag, na inted iti Diyos kanyana, gapo di banligi, gapo di victory, kakabsat, nga inaramid na, gapo kanya tayo, gapo iti sa malubungan. Kat ijay ko na, nga lalo rin tanok iti Diyos, kakabsat, gapo tayo imigtura na ni patay nga aging gana kakabsat iti cross. Dayta kakabsat iti mensahe kakabsat iti panabuwar iti Apo ket addamot mensahe na kanya tayo. Individual kakabsat adda message na. At kayat na kakabsat nga ipunto at kayat na kakabsat nga maawatan tayo at kayat na kakabsat nga imula dito puso tayo nga day tamot kakabsat iti dapat kakabsat na andun tayo kakabsat iso nga iti topic ko kakabsat tatang iso detoy ang pagkabuhay na magbuli ang Panginoong Jesus. Colossus chapter 3, Colossus chapter 2 verse 13 kastama kakabsat kada Bible reading tayo kakabsat in Ephesians chapter 2, beginning verse 1 to following verse, kakabsat nga iti panakatay ni Kristo, kunana at dahi ginay kanunong, kunana dyan nga daan nga kinatao tayo, kaya iti panagungar ni Kristo, kakabsat na iranod tayo, iti panagungar, kakabsat, iti tunggal pa'y sa kanya tayo, kakabsat, kaya palakpakan tayo kakabsat, iti Apo, kadagili, so amin nga na kanunong, kaya naman kakabsat, nga panagungar kakabsat iti Apo. So nga manipod kakabsat, aldaw nga panakatay kakabsat ni Apo Jesus, iti nasantuan nga surat kakabsat imbaga na nga iti kunanatoy, may katlong aldaw kasapulan kakabsat nga iso ket bumangon wenno agungar. Kinakailangan kunanatoy kakabsat nga muling magbangon iti may katlong aldaw. Libro iti Lucas 34, verse 46, nakadado mapapasarakan dito. Kanya ni Lucas chapter 24, verse 7, nakalpasan iti dua aldaw kung nanadjay wenno sakbay nga dumanong iti may katlong aldaw, isudi jay kakabsat panagungar iti Apo kakabsat. So dito kakabsat, nakita tayo ito'y kakabsat nga pinanagnagan kakabsat iti sao iti Diyos nga iti talong aldaw, iti may katlong aldaw kasapulan, ngunit kinakailangan muling magbangon ang Panginoon. Kakabsat, anyang kakabsat iti kayat na kasaritain, apay nga kasapulan kakabsat nga agungan, ngunit magbangon muli sa mga patay, kakabsat ni Apo Jesus. Anya di jay kayat na kakabsat nga idanong. Anya di jay kayat na nga ipaawat kanya tayo. Anya di jay mensahe na kakabsat dito nga panagbangon kakabsat iti Apo. Anya di jay dapat kakabsat nga maawatan tayo dito'y kakabsat dito nga mensahe ita nga agdama. Kanya tayo kakabsat. Kas maysa bueno, as maysa na bilang nga mamati kakabsat iti Apo. Anya di jay naunag kakabsat nga message na iti panagungar kakabsat iti Apo. Anya iti kayat nga masaritaan kakabsat dahil panagbangon kadagiti natay. Anya dito nga salita kakabsat dahil panagungar ni Kristo kakabsat kadagiti natay. Kakabsat.
Anya di ibagbaga na ditoy nga panagbangon sa mga patay nga kas ken Kristo. Nga kuna natoy kalpasan nga natay idi Apo kinakailangan niyang mabuhay magmuli. Anya di kay kakabsat. Dito punto na. Anya di kay isang sentro na nga punto kakabsat kanya tayo. Dito nga pagbangon sa mga patay. So dito kakabsat. Kanya tayo, kalpasan ko na nakakabsat na natay tayong itibason. Kas nakatay yung Bible reading katakay. Kapo ko na dyan, iti kinabaknang iti Diyos ko na dyan. Yan. No man pay. Talaga nga saan tayo nga may kariti ako. Kapo katigay basol tayo. Ngayon kapo iti kinabaknang na kuna na. Nairanog tayo, when nairanan tayo. Nadamay ko na nakakabsat tayo basol tayo. Nga namatay, naipako sa cross. Nakatato nga verse na data. Colossians chapter 3. Kaya na data. Verse 1, verse 2, Galatians chapter 2, verse 20, nga na ikanunong, nga na ilansa, pinidaan nga kinatao tayo, iti papatay ni Kristo. Kaya ni Kristo kuna na, isulda abiyag kanya tayo. Hindi na tayong namumuhay doon. Nung ni Kristo, hindi abiyag kanya tayo, kapo kakabsa, tayo so iki. Nakay kanunungan, nakay ramanan, nakay salyan, nakay damayan, nakabsat din yung basol tayo. Nakabsat. Iso nga, tikayat nga saritain, nakabsat din yung panagbangon kadagi tinatay, nakabsat kas kanya tayo kata, kalpasan nga natay tayo itibasol, wala din yung pudno, mapanagbabawi, di true repentance. Nakabsat. Di totoo nga pagsisisi, pudno nga panagsubli tayo iti ako isuli dyan. Kakabsat, patay na tayo sa kasalanan mo. Patay na tayo sa kasalanan. Natay tayo itibasog na na'y kanunong ken na'y raman ken Kristo. Di kakabsat. Iti kakabsat, kayat na kasaritain iti pagbangon sa mga patay. Iti pudno nga panagbabawi tayo when no, kas na born again. Kakabsat. Na born again. Kahit no na born again, kakabsat, sulitin masapong kunana, masapong man na sangwen, aramiden, tarabahwen, digibiyag, itimay sa born again. Buhay na eh. Kakabsat. Kapag buhay na, kakabsat, yan, adda kamalayan na. Dita. Kit itinatay, kakabsat, iti literal na tibagbaga. Saan mo nga makapaggunay, awan iti act, awan ti reaksyon na. Saan mo nga mabalin nga makapagtarabaho, saan nga makaarami. Kakabsat, nunatay. Ngayon no si bibiyagin kakabsat. Nakas kanya tayo data. Kakabsat, isudigayin. Kakabsat, makaarami tayo, makatarabaho tayo. Kakabsat, kas nagbiya kakabsat nga isuligay, born again. Bumangon, una nagto'y kakabsat, dito'y ibaga nagto'y kakabsat na panagbangon, kaya't nang nasaritain, kakabsat, saan lang natin yung panamungar, nudikit di kaya't nakasawin, at dasangwag. Kakabsat. At da responsibilidad. At da aramidin tayo, kakabsat, when no at da tarabahuan. Kas maysa, kuna na kakabsat, nga biyag, iti born again. Di dyan, kakabsat, iti ibaga na ito, di bumangon. Kas maysa na born again, kas maysa na napabunga, yan, kakabsat. Naianak na nabalbaliwan, at da ipatarabaho, iti ako kanya tayo. At da ipaobra, iti ako kanya tayo. At da iti dapat kasangwon, kasbay sa nga nagbiyak. Kasbay sa nga napagunga. Kasbay sa nga naborn again. Naborn again tayo di kakabsat. Nakatado. Hindi makunto na kakabsat na naborn again. Namati kami, Christian kami, ganyan na kami nga nabaliwan.
Ngayon no makita mo kakabsat iti biyag. Fuera de las Buenas. Saan tayo nga gipadpadis, ngayon no kitain tayo kakabsat. Iti klase iti panagbiag na gitoy. Kasla saan pa'y nga nagbiag, no kasla saan pa'y nga nabungar. No apay ko na kakabsat kakasla saan pa'y nga nabungar, balik sa dating gawin. Yan. Walang pagbabago ng buhay. Kakabsat. Hindi inalisan. Kakabsat yung madilim na buhay. Bagamat yung bunganga, tinibibig, ibagbaga tayo nga born again. Hindi pa buhay yan. Patay pa dahil walang magawa. Amen? Makatrabaho ka din. Makaobra ka din. Makaaramid ka din. Makatumpal ka din. Hindi parte na kakabsat nga dapat kakabsat nga biyagan na kontinuarin na kakabsat. Maramid na ka din. Hindi niya magawa. Saan na maramid? Tatimaga ka po kakabsat. Awan din biyak natay. Itimaga ka po. Kakabsat. Iso nga dito ibaga na ito kakabsat nga pagbangon. Excuse me. Dili ko na ito kakabsat nga panabungar no panagbangon. Kakabsat at dati sanguan tayo, aramidin tayo nga dapat likpasin, kinturpuson tayo. Kahit masapol nga aramidin da ito, itipod do nga na born again. Amen. Ay mo hangapod do. Handa nga malpas. Handa nga maturpos. Kakabsat kasken Kristo. Anya kakabsat, di dyan may kamano. Kakabsat, di dyan impukaw na nga nalpasin. May kaano kakabsat di dyan, kasi di dyan impatan di Huwebes. May kamano. Talipatan tayo niya. Kadingdingin tayo lang kakabsat di Huwebes. Anya di dyan, mapantay kakabsat paano impukaw na. May kainan, may kapito. Nga kuna na dyan nga nalpasin, kinurpos na. Kaya dyan pangapanang turpos kakabsat at dapat iti kayang iti apo dapat nalipasin tayo. Kas may isa na pagunga, kas may isa na nagbiyak, kas may isa na ikante inanama at dapat turpusan at dapat lipasin tayo. Kakabsat, nga di dyan, malpas kakabsat, maturpos nila, dyan punto nga na born again. Kakabsat, tabay, punto nga na pagunga. Amen. Punto nga nagbiyak. Punto nga na pagunga. Isong anuan anaga kakabsat, kaya pa nag-resurrect kakabsat hindi ako. Anyan kuna. No paunagal ka paunagun. Nga iti mensahe kakabsat, kaya pa nagungar iti ako. Kakabsat. No apay kayang tinurpos ka, gayang panagungar. Tapno kas na kakabsat. Si tayo may kakabsat, kaya maturpos tayo. Kakabsat, kas maysa. Nga adang responsibilidad na kakabsat nga pinagungan kakabsat iti ako. Amen? Palakpakan tayo kakabsat iti ako. Sumil ka kakabsat iti baganin iti Galatians chapter 2 verse 20 nga nailansa ka na ikuyo na iraman na ikanonon ken Kristo. Kuna na dyan. Kaya kuna na saan nga siya kong tapya. Bakit? Kakabsat. Saan nga siya kong tapya? Nudit at dinig Kristo ti agbyag. Apay kakabsat, isunod din ang awit. Yan. Isunod din ang ako. Kakabsat, kadigijay, nakadado kakabsat na basong kin sa lungasing tayo. Di kinabot mo na kakabsat. Nakadado ti babak kin sa lungasing tayo. Kakabsat. Iti kaado na, hantay kaya nga bilangan. Hantay kaya kakabsat na kwentao, di kita kaado nga basol kakabsat nga inaramid tayo. Kasi kung kakabsat iti kuna na iti Romans 3:23, kuna na awan tinalintay, nubigat din nagbasol tayo amin kuna na. Kinatapay parabol na kakabsat. Nga oray ilakong ta asawang, ilakong ta anak mo, ilakong ti suamin na dakika, saan mo umanay mapagbayad mo iti utang mo. Kuna na dyan. Saan nga undas? Kuna na dyan kakabsat. Kiti makabalin lang nga magbayad ijay kuna na dito nga basol. Iso kakabsat ngayon. Kristo. Ti Apo. Kakabsat. Iso itinangsaka. Kanya tayo. Nang dugdug. Kaya nalaos nga para pinpuntot iti ama kanya tayo. Di kaya impierno. Kakabsat nga papanan. Iti tao kakabsat. Iso di kaya itinangatipang. Kakabsat. Iso na iti nang palamis. Tapno maadaan tayo ay kakabsat. Itinamnam. So nga, anya kakabsat,
iti kayat na kasawaan. Daytoy kakabsat, pananglipas, panangtorpos, ken masapol nga aramiden tayo iti pudno nga natay ken Kristo, anya di kakabsat. Anya dito ibagbagan na ito, anya di kayat na kasaritaan, di lipasen, torposen, kakabsat, nga masapol nga aramiden iti pudno nga natay ken Kristo, pudno nga naborn again. Umuna, isulat. Di jay saan tayo nga agbalin kuna nakaabsat. Nga sanggol, puno tagibig, puno baby. Iwag tayong manatili sa pagiging sanggol. Di jay kapsat iti kayat nang ilipasan, intorposen. Nga dapat aramidin kuna na iti pudno nga nairanod, nairaman, nga natay ken Kristo. Naborn again. Dapat napagungan. Si kamang tag binatay, napagungan di binatay mo, kanya nga ragsak tayo hanggang di kalamsak. Ada ba? Ada istorya di ba mo? Kalamsak. Hindi magmag na kakapsak ni Jesus Christ. Nakita na kakapsak, di kanya pa nagitabon. Nga permi lang una hindi pa nagsangsangit na, pa naglagladingit na. Nakita kakapsak, hindi ako, kamaladingitan kakapsak dito ngayon na. Anya ka di kakapsat, hindi napatugan ni Kristo, kakapsat, hindi suda din na tayo. Nakuha tayo kakapsat nga, istorya dito Bible. Kapo itiasin ni Christ kunana, kakapsat ni Apesos, yan, panday tabo na eh. Nagpasiguro pa yung kakapsat, iti 9 days na. Panday tabo na eh. Siguro nung nagpasat pa yung kakapsat, hindi man ang oras siya, at saan ka nabalsa mo, di siyempre kakapsat, eh medyo at dabasikwa na. Medyo nabangin. Yan, gapo kakapsat, diya, si iti ako, hindi suda, diya natagin, hindi mapupunpon. Natagin, kakapsat, panday tapon na talaga. Yung mabuyo, kakapsat, tinaramin iti ako, pinagukatan na kakapsat, diya, kabaw na dilo mo. Yan. Tararagan na, indagawatan na, at nabungar dedi na tayo. Anya ta reaksyon, kakabsat, dedi ina. Anya ta reaksyon, kakabsat, dedi akinana. Anya ta reaksyon, kadagiti isualing nga nakakita dedi inaramid ni Kristo. Indayaw na iti Diyos kunana eh. Amen? Intanok da, indayaw na iti Diyos. Kaya dito na inaramid iti Diyos, kakabsat. Babae kakabsat, kadito na milagro na inaramid na. Di kaya kakabsat iso dati nagiwaras, kakabsat iti kinaimbag iti Diyos. Tatpan, kas may sa kakabsat ka na pag-umar. Tas lahat tayo naragsak. Amen. Tas nabot na liday tayo. Baka na tayo-taypay. Amen. Yan. Tas dapat at daragagsan na problema tayo. Amo yung kakabsat. Nairaman tayo na problema. Kakabsat, di ba sumo, wala na. Kakabsat, di dadaksan, itibiyag tayo, wala na yan. Yan, kakabsat, ngumiti ka naman. Yan. Pagragsak tayo, kakabsat, kasi na daan, iti may sa nanamnama. Pinagungan, kakabsat, iti ako. Kita mo tayo, kakabsat, no, si tayo, at may sa pinagungan, iti ako. Una ni Abraham Aurelio. No agbyag lang niya anak ko, una na oray maibos aming sa likwa, una na hindi. Alam niyo yung namatay na anak ni Abraham Aurelio? Di jay Arnel tinagan na. Nagsakit niya iti cancer eh. Una na, kanya niya, iti Sister So. Sinig kami ngayon, kankanawin kami ng papatang. Una na, Sophia, Alex, una na. Uray maibos amin nga sa likwa. No kasapulan nga agsubli na nga agasin kuna na, aramide. Basta agbiag ka anak ko kuna na. Di ba mayaman yon? Kaya nang ipusta. Iti kadadak nila. Kakabsat nga agdakan niya na. No agbiag, iti may sa kabana. Amen? Kung tayo ay napagbigyan, pinawungan iti Apo, kaya tayo kanina, kakabsat niya ipusta, di kita agdakan, nuno agdakan niya tayo. Uray tapiag mo, kaya tayo ipusta. Kaya tayo ipaarama. Kaya tayo ipausahan. Kakabsat. Kaya tayo magtagbaligay. Kaya tayo mag-iidan. Ura agsangit tayo. At atuok tayo. Kakabsat.
kuha magkakabsat. Kaya tayo kuha magkakabsat nga mapagbaligyan. Kapungarot, tapi nagungan na tayo. Amen. Naadaan tayo kabsat, hindi namnama. Hindi mo lang nakabsat ito yung message, hani ibang kakabsat na agong tangaan. Kas na kaya't ko lang kakabsat nga, hindi ito yung message. Kakabsat, ito ay panaggunga kakabsat ni Kristo. Tapno kas kakabsat, kit maawatan tayo nga, agawit tayo nga. No, basahin tayo kakabsat iti istorya iti Biblia. At daw pa'y kakabsat may isa dito'y nga isumat lahi kakabsat iti may isa nga nang patay ken Kristo. Ngayon iti kamaudyanan na kakabsat dati masoldado nabigbig na ni Kristo nga iso ti talaga nga anak iti Diyos. Nabigbig na. Iso gayam na talaga iti put dunga Diyos kunana. Kit makita tayo iti Biblia. Kada giti so amin kunana kakabsat na din ay nga napagbaligyan ni Kristo ti papatay na di cross iti Kalbaryo nagaw-awit na nga dinandarog da amin ti barbarokog na. Kaya nakasalitain nga kapsa. Yan. Pwede victory. Apay nagsangsangit ka, minsan doon na tayo. Haan, nagsangit at hindi jay sobrang naragsak ko. At daligyan ni Kasjay, hang ka din. Yan. Nakapidot lang ako iti kuwartan, nasa marot po din, nagsangsangit. Nagsangsangit ka, nakapidot ka lang ako din eh. Haan, ako ekspektarin na makapidot na. Amen? Yan. Ako na-ekspektarin na talaga. Ako nga nang naman na makapidot na. Ang tagayang damdaman na niya king kukuha. Ay, makalas ko. Di ba? Nakausap. Nagpas ka na, nagsang-sangit. Ito yung alak igay kapsat nga reaksyon tayo. Bigay kakabsat, sangit itiragsak. Amen? Kaya sangit itiragsak. Kakabsat. Ditirag, itiladingit. Alak igay na punto. Ket kasjay nga kabsat, iti may sa nga naadaan, kakabsat, iti bihag. Naadaan, iti gundaway. Ngayon kapubat kakabsat na ikantay iti namnamang, inaikantay iti gundaway, hantay ba't na aprobikyarin na. Amen. Hantay ba't iso ti pangalang ti lisensya, uray apo, ka napakawan na ko, naburnagin na ko, uray subli na pa rin iti lubok, ay hamo na. Nakabsat. Dapat kakabsat agad agan-anan tayo. Dapat na turpusin tayo, pinilipasin tayo. Kas may sa kakabsat na pudnungan na yan ang kanabaliwan. Dapat nga lipasin. Dapat kakabsat nga turpusin tayo. Kakabsat. So nga, anya di ko nakatay subliana kakabsat isansud tayo. Anya di kahit nakasawin kakabsat nga lipasin king turpusin. Nakasbay sa kakabsat nga nairanod iti papatay ni Kristo. Kakabsat detoy, isuli dyan sa antay nga panagsubli kung na kakabsat iti ubing. Diyan kakabsat, di dyan batas sa espiritual. Di dyan kakabsat. Iti dapat kakabsat nga lipasin tayo, kinturpusin tayo kakabsat. Nga kasmay sa kakabsat. Nga napudno nga nairanod ken Kristo ti papatay na kakabsat. Di dyan saan tayo nga panagtalinaed. Nga agubing-ubing. Di dyan. Dahil yung kakabsat iti kahit nakasaritain, kakabsat na lipasin tayo. Hantayo nga agtalinaed, kakabsat nga ubing iti na espirituan. Nga kalpasan tayo nga na born again, kaya't awalan iti sangun tayo. Haan nga kasdyan. Kakabsat. No di ka di ata sangun tayo. Kunak na tayo, ada aramidin tayo. Ngayon mo yung kakabsan, iti pag-aan mo, kakabsan, iti kaduan, kalpasan na naborn again, dasin doon yan, tapos may salangan da ay kakabsat saan. Tanggalin natin sa hindi buko, bularyo tayo digay. Nga ito, digitikas dyan na, total, nalpas na pot na naborn again, nalpas mo't nga inawat ko ni Kristo, nalpas mo't nga inawat ni Kristo, digay tayo nga nairaman ni basol ko nga naikanunong ken Kristo gusto dahil ko yan haandas check absa nudiga de adda ubraan tayo anya de yung ubraan kakabsa kas mayana kas barong na yana tapno maalak di kay tayo
maalak di kay punto tayo. Kas baro nga nayanak, ipangkuti literal. No nayanak, ikimay sa nga ubing, sila kumakadatoy. Akin anak ka dato ito, walang ito. Yan. Kas lang kumakaday nga ubing. Idinig muwal, idinig kyan ni inana. Sigida ka di nga bibakit. Sigida ka di kakapsat, inirupa na magbakit. Haan, dapat danunin na kakapsat niya panak, bakit na? Ubing eh. Kasmat kakapsat ka niya ubing no lalaki kuma dapat danunin na di panaglakay na. Awan di panagbubing yung sikita malimbakan. Awan kakapsat. No di kakapsat, manipot ito ubing santo. No born again in spiritual, ipang kumanti na spiritual. Na born again tayo. Kakabsat, insigita ka din nga nadanon tayo na taungan. Amen? Nadanon tayo ka din, kakabsat, dahil maturity, spiritual tayo, insigita ka din. Kakabsat. Nudikot di, at tayo proseso na nga dapat kakabsat nga arami din tayo. Di dahil dapat kakabsat, panagpangato iti na spiritual tayo. Kas dyan din ibagbagan na ito yung kakabsat nga turpusin kinilipasin tayo. Kakabsat. Kit saan nga maaramid dita, kakabsat no, agreement tayo, kakabsat nga, ang ubing. Dapat mataunan tayo. Amen. Dapat ag-mature tayo. Kakabsat. Iso nga, nakatado nga ron kakabsat eh, minsan kat dahil ko yung kakabsat iti kasla pilaw, dahil putno nga na born again ko na. At tigitay kakabsat magibagbaga nga na born again da, ngip apay nga, kaslamat, awan na dyan nabaliwan kanya da. Kaya tigitay putno nga nabaliwan, pilaw ka di kanya da. Mapilawan. Kakapsat, hindi niya putno nga nabor na ganyan. Mapilawan mo ba? Kas magkanya tayo. Nung ibaga tayo, kapsat nga putno, nagunga tayo, putno nga nabor na ganyan tayo. Kat saan mo lang nga makita dito ibiyag tayo, ano ito muna nga mapilawan? Hindi naman tayo eh. Ito muna nga mapilawan iti Diyos. Kakapsat. Kit saan nga credible, iti sao iti apo, nga rumrumor iti bibig tayo, dahil hindi naman nakikita sa buhay natin. Saan mo nag-reflect, itibiyag tayo. Tigil sa ugi, bagbagat ang born again, itibiyag tayo. Kung ito muna ita, kakabsat nga, mapilawan, ito muna nga mataksan ita, digay Diyos. Kakabsat. Tagkalpasan na, da tayo. Kita mo yung kakabsat, mabaling na mapasamak no ka. Saan nga born again? Born again. Dapat inutumak, born again muna da. Born again. Kunada lang sa. Saan nga kapani-paniwala? Saan nga nakapapati? Kakabsat mo pa. Ket iti Diyos, ito muna kakabsat na mapilawan ita. So ano, pas may saka, nga aglak-lako, special offer, maday talakon ket pudno nga makapakudaw. Dapat ang pakudaw pa pala mo muna. Hindi talakong ni ibaga, o talaga nga makapalain, muna pala na agasam, dahil tamuyakin ang kick mo. Tapos basta, credible, katapos dahil talakong na para agas, iti ang kick para yun. Amen. So, saan ka nga mainggan nyo eh, nga dahil tangalako talaga nga garantisado, no saan nga makita kakabsa di tabiyag mo. Dapat makikita dito biyag tayo iti sa kong iti ako. Amen. Hamong ibaga nga nagbiyag tayo kakabsat na naikuyok ken Kristo iti panabungan na no saan nga baro nga biyag kakabsat iti makita iti biyag tayo. Dapat baro. Ket no baro, hindi na luma. Amen. Hindi na luma. Haan nga rin daan iti makita baro. Baro ngayon. Bago ngayon. Kakabsat. Kit mo talaga kakabsat, kit baro nga talaga, ay kit uray lupot, akit
mo kaya ni inuputin nga kapsat, hindi luma, hindi daanan, hindi tabaro. Iti spiritual kapsat kamrunaan na, kasjay. Kaya baro, kakapsat, iti makita na kakapsat, kanya tayo kakapsat. Iso nga saan nga undas, kakapsat, bigay kakapsat na born again tayo, kakapsat. Saan nga undas nga isudigay kakapsat, iti mangisalakan kakapsat, kanya tayo. Kitno saan tayo nga maawatan, amo yung kakapsat, digigay kakapsat alagad, when inadalan kakapsat ni Kristo, hindi sampay nga nalukatan iti matada. Hindi sampay nga nalukatan iti puso da iti sa uti Diyos. Sigun iti kuna na kakapsat iti John 20 iti John 21. Yan. Kalpasan kakapsat iti panag-resurrect kakapsat ni kalpasan kakapsat iti jay panabungan ni Kristo. Nagparang ni Kristo kada iti adalan na kakapsat. Nagparang. Ngipag mo yung kakapsat na ito, nagparangan na katutong mga adalan na nakikoy-koyog na katigay niya adalan na ito, handa ka nabigbig na ni Kristo. Handa ka nabigbig. Kaya kuna na iti sao, kuna na jay, gapo kakapsat ta, na kung laapan di matada, iso man makikat ka doon ni Kristo kanya, dahil pasan di pa nag-resurrect na, ngayon handa ka mabigbig-big. Nagkaroon ni Kristo, kanya kakat ka doon na. Tabay, na kung laapan, kuna na di kanya matada. King kastabay, kakapsat, kura hindi habang nga magmagnada, kakapsat irarelate, kakapsat ni Kristo, di kanya sa una, sakbay nga matay, kakapsat saan da nga maawatan mo, sino di nga kadwatan nga timbuyong kanya da, tapay, na kung laban pa lang di puso da, kuna na. Ngayon, igen kakapsat, ibagbaga ni Kristo, di kanya aramid na, linukatan na, kuna na di kanya puso, di kanya dalan, nabigbig na nga ni Kristo, kaya di ka magpakanda. Nabigbig na. Nga ni Kristo di ka magpakanda. Iso nga, dito ay kakapsat, no saan tayo nga maawatan, kakapsat, iti panagungan, ngunit iti panagbangon, kakapsat, may tulad tayo no pamat kadigay yung adalan, ngano, handa pa yung awatan, kakapsat, iti makuna nga born again. Kakapsat, iti panagungan ni Kristo, handa na awatan, amo yung tinapasama, sigun kakapsat, iti kuna na yan, iti John chapter 20, verse 9 to 10, kuna na dyan. Kakapsat. Agsipot, tagida pa'y naawatan ti surat, dahil naman niya di dyan. Di kakapsat, biyak iti ako, di na panagungan ni Kristo, di na panagbangon ni Kristo, katigigin na tayo. Kuna na dyan si verse 9, agsipot tagida pa'y naawatan ti surat, amasapol na isong agungar kadagiti na tayo, yung di verse 10, nagiti kuna na, gapona adagiti adalan ni Kristo. Di kaya alagad na kakapsa, di kaya adalan na nagsubli manen kadagiti balbalay ka. Kanya di po tayo kakapsa, numabot again iti tao, dapat adatukusin tayo. Amen. Adalipasin tayo. Adarami din tayo. Ngakas kay naikanuno kakapsa, iti panagungan ni Kristo. Ngayon, apay kakapsa, dagito na adalan, na iti kalpasan, kakapsat iti panagungan ni Kristo, apay nga, kakapsat, awan ti tuloy na maarimin da. Wan, handa ka na awatan mo na nga iti surat. Amen? Handa na awatan din yung panagbangon ni Kristo, kada itinatay. Iso nga tinaramid, daga po kakapsat, handa ka na awatan, natural, nagsubli tayo kay, balbalay da. Sa babanduma, gusto yata, basta na born again ka, gusto mo. Balik na naman sa dati. Kakapsat, haan nakasjay, iti meaning na, iti panagbangon sa mga patay. Ang nadili iti meaning na, kakapsat, iti resurrection of Jesus Christ. No digad di, kakapsat, iti resurrection, at ituloy mo nga arami dun. Kakapsat, at dalawag yan na dapat kakapsat ni ituloy mo. At nadili pangtag na dapat nalipasan. Tas may sa nga nakuha. Kakapsat. Tapos kila kadagito yung adalan, kakapsat. Idi saan damay kuna nakapsat nga naawatan, saan pa na ipakaawat ni Kristo, kakapsat, kuna na iti mensahe na iti panagungan na, kuna nakapsat.
Unana to'y kapuna adagiti, unana adalan, nagsubli kamanin, kadagiti balbalay na. Dahil unana hindi nila naunawaan na kailangan mabuhay na magmuli si Jesus, sila ay bumalik sa kanilang bahay at binalikan ang dating trabaho. Bumalik sa bahay. Yet, sinublihan na sa iti estilo, itibiyag dati inaldaw-aldaw. Kakabsat. Yan ti John 21 verse 1, nagmayat kakabsat na ita termino na. Anya kati kakabsat iti trabaho da Pedro kin Andres. Kakabsat. Anya trabaho da. Agkalkalap da. Fisherman kakabsat na gidoy. Ni Pedro, ni Andres, ni Juan, Santiago, una ng anak ni Zebedeo, begitu kakabsat kit fisherman. Iti tarabaho na dagitoy. Isu nga iti saan dapay kunana nga naawatan kunana kakabsat iti mensahe iti panagungan ni Kristo kunana kasla agpatinggad jaya isu nga tinaramid at naggawid da iti balbalay da kunana at binalikan kunana yung dating tarabaho nila. Binalikan kunana kakabsat din ti balbalay da nga isu ti agkalkalap da dakdaklis da kakabsat. John 21. Sapa ikaw sa suga ito. John 21. Verse kakabsat. Aging gana 83. Yung ala kakabsat dahil yung verse 3. Tapos pa-compress tayo dahil tayo. At mga mamatidok. Yung di verse 3. Kuna ni Simon Pedro, wala kakabsat din di verse 1, 21 verse 1. Iti napalabas mo no nalabes dagitoy kunana nagparang manen ni Jesus kadagiti adalan na. Igay kunana iti igit ti baybay ti Tiberias. Kalpasan ti panakatay ni Kristo na parang manit na niya na. Ket kastoy ti panagparan na at dada idi anak titipon da Simon Pedro ken ni Tomas nga managan iti Didimo ken ni Nathaniel ang Nathaniel Matias na to ken ni Nathaniel nga taga Cana iti Galilea ken kadagiti anak ni Zebedeo ken dua nga sabali kadagiti adalan na isu ni Juan ken Santiago dat anak ni Zebedeo nga magbaga nato Zebedeo. Kuna ni Simon Pedro kadakwada yan innak agdaklis bumalik kakabsat. Hindi hanapay naawatan, handa naawatan ni surat kunano yung hindi nasa tetata yung tiyan kakabsat ang kati. Hindi sa andapay kunana kakabsat John 20 verse 9. Agsipot tadi dapay naawatan ti surat kuna nakakabsat, kuna ni Pedro, kuna nakakabsat, kadakwada, innak agdaklis. Kuna na, kadili kakadwada. Kuna na, kenbuana. Kuna may kakabsat na gito kakadwana, umay kamimet, sumurot ken ka. Napanda ket limugan da iti balanay, ket daydi arabi awan iti naalada. Alam kakabsat nga mensahe dito kakabsat kalpasan kakabsat iki panagbangon ni Kristo dagiti adalan kakabsat ada kadi kakabsat dapat da arami din kuma adda kuma dapat nga tungkusen da adda kuma dapat nga arami ganda kas may sa nga kanunong kakabsat nga nagungar kay Kristo adda nga minya tinarami da bumalik doon sa bahay bumalik sa bahay nagsubli da uli kakabsat kadigayenti pinarabaho da kakabsat kas tamit kakabsat kanya tayo no saan tayo nga maawatan agsubli tayo no pamit kakabsat nabunga rin
Nagsubli nga natay ulit. Kakabsat. Tinakatayan kakabsat iti kararwa tayo. Kakabsat kaligijay na adipon iti lasak tayo. Nangibos iti panahon tayo. Nangibos iti oras tayo. Hindi kensa tayo kakabsat nga dapat nga kakabsat may sagana iti kararwa inibos iti lasak. Naalala yung kakabsat. Kit dijay iti nang patay kanya tayo. Kakabsat kit dijay iti kayat iti apo. Kakabsat iti mensahe iti panagbangon na ilipas mo dapat hangmon nga sublianan. Tayo sudi iti nang patay ka. Kakabsat ipakaawat ko dili sa atay ko pa nang subli. Baka minsan kakabsat iti dating tayo totally nga ipatan tayo haan. Ngayon lain kakabsat no anya dili nang patay iti kararwa tayo huwag mo nang balikan. Amen. Kakabsat. No anya dili makadiskrasyan na huwag mo nang balikan. No iti nakadiskrasyan na panganayan kalagay obram. Iti nagipanang iti amin nga oras mo isayam. O naala tayo? Isayam. Kakabsat. Isayam din nga oras. Di niya panabon mo nga nang guhit kapsa kadigay kakarapang nga saan mo nga naisakana. Saan mo napakan. Kakabsat. Isayam. Amen. Tanong saan mo nga isayam? Bumalik. Patayin natin ulit. Amen. Patayin na tayo ulit. Isublin na tayo nga matay ulit. Kakabsat. Nalpas ka mo na pagungan, kakabsat. Tapos matay ka ulit. Ang unang namahin nga ni Kristo, kung nagsublin kakabsat, panatay man yung isalakan. Haan? Panatay husgaan iti ako. Iti first coming of Christ, kakabsat, panatay yung salakan. Panatay nagswelto. Kadali ibasol tayo. But, iti second coming of Christ, sa aning kakabsat na panagapswelto, di ibasol tayo. No, di gante, panay-gats, ikitunggal may sa kanya tayo, according, kakabsat, hindi naramit tayo, nga na ikanunong kakabsat, hindi pananungan ni Kristo. Amen? Tigil, kakabsat, iti kuha na ito, bagbaga na ito. Awanin niya gundawan. Kakabsat, ano na ikan, iti gundawan yung kakabsat. Iti hapo. Isong ano saan tayo nga maawatan, kakabsat dito ay kakabsat akit kas jaymot lang kakabsat na sumugli tayo maning kakabsat itibiyag itibon again kung nanat yung kakabsat ket masapol nga tarabahwen tuloy-tuloy saan nga sasardingan ken saanin nga sublian tagiti pagbiyagan kakabsat saan nga tumalyaw-talyaw ket saan nga agtalinaed nga agop ubingan ket masapol nga day karigatan nga ganunan. Siguro kakabsat ket naging inayad nga na ibagak diyan. Siguro kakabsat ket na isurat ay diyan. Kunana to'y kakabsat itibiyag ko na iti born again. So deto, bigay kakabsat na pagungar at dabiyag na. Dahil iti message na kakabsat, hindi ko panangungan ni Kristo at ipanagbangon sa mga patay. Dahil iti message na. Masapol nga at tatarabahwen. Anya pa'y. At dahil tuloy-tuloy, nubraen. Saan nga sarsardingan. Ken saan nga subla-sublian, bigay datin nga panagbiag. Taiso kakabsat, iti nakatayan na yung kararwa tayo. Numakaya mo akit, di ka talaga wag mo nang balikan, apay kapsat, na saan mo maarami din. Ngayon no saan lagi, di kakapsat, napakatay, kat kaya makontrolin, kakapsat day, saan nga matay, iti kararuang, kakapsat, apay kit din, kakapsat, nga haan tayo nga arami din. Kit si tayo, kakapsat, iti umuna nga makariparkin, makadlaw, no, paspasubin na tayo, no patpatayin na data kararuwa tayo. Kakabsat. Si tayo di makamo, ako kay baga. Kakabsat. Kung nga may baga, di kay talaga nga umno, no di kati, si kay lang iti makatukot, si ka nga kimbagi, si tayo nga kimbagi, no pagpatayin na tayo dito kakabsat mo nuhaan. Eh kung nuhaan kakabsat, iti good. Kakabsat. Ay no pagpatayin na tayo, pahiway na kakabsat nga, haan mo nga. Huwag mo nang balikan kung nanay. Talaga nga ada dapat, nalimpasin, tinturpusin tayo. Kit nung amin kakabsat, at daday na kakabsat na pangikapanang ito oras mo, panawin mo, kakabsat, kakabsat ni, hantay pa'y na iturpos, hantay pa'y na danon, kas kadigay kakabsat, dapat nalipasin tayo.
Ne, kakabsat kin na dongtay ngayon, kakabsat iti panakatay, dongtay na iti panagkapoy. Nataitinggal iti biya, nataitinggal iti sa mga kakabsat, dapat adaturpusin tayo, nakasken Kristo. Hanggang mabalin kakabsat nga bitin, hanggang mabalin nga alanganin kakabsat. Di kaya iti apo, dapat dalunin tayo kakabsat iti maturity in the Spirit. Sigod kakabsat yung bagay iti apo datang. Ephesians chapter 4 verse 13. Hindi pwede kakabsat na hantay ka madanong dita. Kakabsat. Dito ipagpadanong kakabsat iti apo dito'y kakabsat. At dato'y kakabsat iti konsiderasyon iti apo nga nalaga para kanya tayo. Sigun iti kunana iti John chapter 5 verse 3. Iti yan? 3:5. Iti yan. Nga iti sa una at makapalakan sa anda nga nadaksel. Kahit na salitaan kakabsat talaga nga kaya tayo. Mabalinan tayo. Handa tayo mapagkatan iti apo diti sa antay nga mabalinan. Nudigat iti ipapagkat iti apo kanya iti talaga kakabsat nga kabalinan. Iti tunggal may sa kakabsat kanya tayo. Ket iti kaya iti apo kakabsat kanya tayo, amuna diri kapasidad iti tunggal may sa kakabsat kanya tayo. Dakuna na dyan, dili makabaol nga mga iti natin. At dapat di makabaol nga mga iti kakabsat. Di natatanggal. Ket depende kakabsat iti Dios naghusga kakabsat kanya tayo. Yan kakabsat. Basta importante kakabsat, sarili tayo, iti tarimaanin tayo. At dahil di pagsasao, mind your own. Dapat hindi pagsasao, wala kang pakialaman ng iadap ko spiritual. Dapat pakialaman pa lang itibiyag mo sa muntos sa bali. Kakabsat. Nakatabi di parabol na tayo na. Iti Bible, kakabsat, iti libro, kakabsat, iti Matthew. Hanggang ikat itipunin di sa bali, nung mga ikatapulin mo, muna na. Hanggang agalat, iti sa bali nga balay, nung mga natin, mismo nga balay mo, muna na dyan. Kakabsat. Iso nga, dahil yung kakabsat, kuna na ito ay kakabsat, nga masapol nga danunin tayo yung spiritual maturity. Kakabsat, di sa anin nga ubing. Yan. Sa anin nga naganos. Kakabsat. Apay kakabsat na danunin tayo kakabsat di saan na matatagibing mo danunin tayo. Kakabsat di mataanan. Di mataanan na bumakit, lumakay dati kahit kung saan kakabsat na di saan na ubing. Alam, oray bakit natamo pa tayo kakabsat? Basta umisin tayo, baby face mo ka. Kitaan, hindi na katawad dyan. Hindi ko nabakbakot, kitaan niyo pa nag-isim na. Tuloy kakabsat, kas lasanggol na talaga. Isu nga, di kakabsat, dalunan di maturity, kakabsat, tapno, saan tayo nga bukubing. Hindi kiti dapat kakabsat nga matangkinan tayo. Kakabsat. Tanong amin, hantay nga madanon ditoy, still. Kakabsat. Still nga niya. Kas naubing na ta. Amo niya na ta ubing. Damdaman. Masarap po tayo tataan ninyo ipagtaksan na unupigad na. Kakabsat mo sa antay nga madanon data. Kakabsat. Tatan iti sumaruno, anya iti resulta na, hindi tayo maawatan dito. Kakabsat. Anya iti resulta na. Iti bad result na. Kakabsat mo sa antay nga maawatan, kakabsat iti panangiturpupos, kin panangilipas, nga dapat aramidin kakabsat iti namay kay Kristo. Anya iti resulta na no sa antay nga maawatan, una na ito ya, agsubli tayo nuwang adagiti balay. Kas lang katigay niya napasamak yun, katigay niya adalan. Bumalik sila doon sa bahay nila. Anong trabaho doon sa bahay? Tutukan, itilaman. Anya tinakatayan ni Tigararwa, gapo katigay pa ng tutok. Agre tayo mo naman ang kabsa. Saan nga dakis? Kabsa, titipan ang sawa tayo iti physical, ng agan-anat tayo. Amen. Saan nga dagas tag trabaho, saan nga dagas tag biro, saan nga dagas timapan agubra, ngam timbaga iti apo, agan andan tayo. Amen. Tapay at dapat nga andadan tayo kakabsat na importante sa alam nga dati piskal, sa alam nga dati lasak, sa alam nga obligasyon tayo, iti andadan tayo at dapat mo andadan, dahil bukod mo kararwa, ken kararwa kakabsat, dagita kapilya.
Agan na tayo. Awan din baga nakakapsat nga masama ang magtrabaho. Masama ang magnegosyo. Kapsat. Awan din baga na. No di imbaga na lang nakapsat dito, iti impakdaan lang iti ako, agan na. Amen. Agan na. Tadilakit di, kakapsat, no hantay ngamin naman na dan, isugay jay kakapsat, iti. Nangiya tayo kanya kay iti ako. Amen. Inya tayo na tayo, masabong ka ti agbasa. Masabong ka ti fellowship, masabong ka ti Bible study, masabong ka ti karana, amo masano, tabay. Inagipanam amin ti piksam, bigyan para lasak mo. Di kayo din nagkasla, nakakapsat. Nagbalin nga resulta na nukas jay. Nakakapsat. At naman no ka mabaybayam, tatan sa lusot ko sakbay ko ituloy. Napatas tayo ka din nakapsat itikas jay. Siyang napadas ko, tinagtutok ko kapsat na talaga. Idihan ko pa'y ambuti sa uti ako. Anyan napasama, talaga ang kakapsat. Yan. Ginubal na tayo ka talaga, hinipot na tayo ka talaga itibaso. Amen. Di niya baso, agbalin mo ka nga na imbag. Haan maya? Unuhaan? Kasla, amo tayo nga baso, kasla, talagaan lang. Kasla ino ka, itating na kanya tayo. Amen. Yan. Ngayon natin kayo yung kakapsat, naamuan tayo, ay, mapaglasin tayo nukan kakapsat. Sunga ko na natin kakapsat, anya di ka resulta na, ti-resulta no di tayo maawatan kung na nakakapsat, da ito'y, kas kadigijay adalan. Kuna na, panagsubli kadigijay, kakapsat balay itilasad. Kakapsat, when no, tarabaho tayo. Kakapsat, dijay comfort zone. Dagito'y digijay, kuna nakapsat, pagnamay, kuna na, pabor, ken naimas itilasad. Kuna na, nga manginuod, manglipes iti panagdakkel, iti kararwa tayo. Kuna nagto'y kapsat, mang palamis, mangyayadayo, aging gana, nga aglikod tayo. Ganun din ang mangyayari sa atin. Kakapsat, nakas kadigaya adalan, no saan tayo kakapsat nga, maawatan. Siguro kakapsat na maawatan tayo. Amen. No maawatan tayo kakapsat, lipasik na ko. Ikabitan na panawin. Yan no saan tayo pa'y nga naawatan, ano sa kakapsat, nga ura aging gana alang una tayo. Ngayon no, naawatan tayo, kakapsat, naimbag. Yan, kakapsat. Kikuray siya, kakapsat. Maawatan, kakapsat, dito yung mensahe tayo. Na no, saan tayo, kakapsat, nga kunan ito yung maawatan. Dito yung kakapsat, iti madaling, kakapsat, nga pagtungpalan tayo no kamen. Tatan, ulitin. Saan nga dapat kakapsat? Yung kakapsat, iti, kasapulan iti physical tayo. Ngayon lahat ng kapsat, pag-iingat lang iti kaya iti ako. Pag-iingat lang. Kahit amo yung kakapsat, idi kakapsat, kahit idi kakapsat detoy, nakita kakapsat ni Apo Jesus. Idi na ipakaawat kakapsat kanyanan. Didi kakapsat mensahe iti panagbangon na. At dahil baga nakakapsat ito yung John 15, John 21 verse 15. Kakapsat. At dahil baga na. Kaya hindi namin kakapsat handapay na awatan ko na na dito susurat. Bumalik sa dating gawi. Iti estilo iti biyata iti nagsublida. Kakapsat. Iso nga kakapsat iti simbangon ni Kristo kanyada. Kakapsat. Yung iti John 21 motlay kakapsat ayan na dita. Una na dyan, imbaga na ni Kristo, itinalpasda nga ng nangan, kadijay kinalap da Pedro. Yan, kakapsatan. Talaga kami ngayon tuloy din yung istorya kakapsat kanong matindog nubasa na yung verse. Ngimiti, kahit takwa na di kakapsat, iti ababa nga kasla summarization na, iti awan tinaalada, kuna ni Kristo, iwayak yun dati ikat ijay, abay, iti barangay, iti bangkir, iti barangay, kuna ni Kristo kami kahit, at naalayo, awan na ako, nagpagpatang kami nga nagkalak ng awan na alami, kuna na yan, di ba? Wala kaming nakuha, magdabag na nagdaklis kami, pero wala kaming nakuha. Kuna na, iwayat nyo, hindi ikat. Iwayat nyo ulit. Tanda,
Bagay iti barangay. O dinuwayat da. Hindi ikat. Hindi inuwayat da kakapsat. Hindi ikat. Di ba kung ang daming nahuli? Ang daming nahuli. Kakapsat. Kaya hindi magkakadong. Kakapsat nga na. Kaya kakapsat nga kaadong nga nakalap da. Nagtuno dati ikan. Kuna na diya. Tinuno dati ikan. Kuna na ikat nanganda. Kalpasan iti pan nanganda. Tigay nga adalan. Uray ni Kristo nakipangan kanyada. Amuyo ko na ni Kwa. Kristo kanyana. Dito kakapsat. Dito timpagan. Kalpasan iti pan nanganda. Kadigay nga kinalak na kapsat da Pedro, kuna ni Kristo kanyana, 20 verse 15, kuna na kapsat. Dahil tuhin ti may katlo nga panagparang ni Jesus kadagiti adalan na hindi kalpas na bungar kadagiti natay. Hindi nga rood kuna na nakapamigatdan, nagpasdangan naman kadagiti kinalak ni Pedro, kapsat kindigay dyan adalan na, hindi naroon nakapamigatdan ni Jesus kinunana ken Simon Pedro. Simon, anak ni Juan, at adda ti panagayat mo kanyak ngem dagitoy. Anya di kayo magpakalang nga dagitoy. Di kayo kinalak da. Di kayo trabaho da. Kakapsat, imbaga ni Kristo, kapsat kanya na nga, Simon, adda kadi iti panagayat mo kanyak ng kadagitoy, kinan tayo, kinalap tayo, trabaho tayo, paksapulan tayo. Bigyan din baga kakapsat ni Kristo. Kakapsat kanya na. Kahit ni Simon Pedro, Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, at adda iti panagayat mo kanyak ngem dagitoy, kunana ken kuana, wen apo, sika ambon nga ay ayatin ka. Kunana ken kuana pakanem dagiti karnero. Anya di baga na kapsat? Idi imbaga na ni Kristo tayo ayatin na kakapsat pakanem atau braan na. At tatarabaho na, at dapat sangun na. Nooy ayatin na kunana pakanem. Nya di damo kapsat sa pakanem dayo. Saan nasabali ng kararwa? Kararwang pailata. Kararwang pelaman. Kakapsat to umunaon nga pakadun. Kakapsat. Isugay din kakapsat ito umuna nga pakadun nga pakanan. Inintuod nga rin din. Yan pas na at damay ayatong Pedro. Dagito inaramid yun. Na isulti nakapanganan tayo. Puno siya. Una na eh. Sika ako tayo ayatong. No ay ayatin na pakanan. Ti karnero ko na. Ti karnero kakapsat. Yan. Puno kordero. Kakapsat. Pakanan dagiti kordero. Yung di verse 16. Kunana ken kuana, iti may kadwa. Simon nga anak ni Juan, ay ayatin na. Simon bat ken kuana, wen apo, sika amog nga ayatin ka. Kunana ken kuana, ipaaram mo dagiti karnero. Inulit naman eh. Talaga kapsat nga tatarabaho at pasamo kapsat kalpasan iti panakabog na yan. Ituloy mo ka talaga iti makan. Ituloy mo ka talaga iti padakkel. Ituloy mo ka talaga iti palagda. Tanangkapin pa lang ti pamati. At dati pa lang iti naubing na espirituan. Dapat matanggunan. Mataunan tayo. Dito ti pagpagana. Kapsat. Iso nga, dito kapsat iti mining iti panagbangon ni Kristo sa mga patay. Iti verse 17. Kunana ken kuana iti may katlo Simon anak ni Juan. Ayaten na kunana toy. Nagladingit ni Pedro kaputak kinunana ken kuana iti may katlo. Ayaten na ket kinunana ken kuana apo sika ammon dagiti isu amin. Sika ammon nga ayaten ka kunana toy kunana ken kuana ni Jesus pakanem dagiti karnero. Namitlungin bagana tatakap sa tisaludsod daytoy. Apay nga namin do kapsat inintuod na ini Pedro.
Ika pwede pasoy niya, ang maburbur kaya dati bagas ha. Apay na namitlo, kapsat kayo bagana, hanggang makontento ang Kristo. Na namitlo kayo ituod na kakapsat kin Pedro nga, Pedro ay ayatin na. Pedro ay ayatin na. Pedro ay ayatin na. Tidating kanya na, kasi naman ko niya. Apay, ni Pedro kaming kapsat, nakalalis to mamabog, iti pamati na hindi ako. Alis to nga kari, alis to nga di promesa, ngayon ito lumapad na aktual, sige na kalikudan na ni Kristo. Anya kapsat, iti ko na nagay ni John 35, ay John 26. John 26, 31 to 35. Yatimbangan na dyan, kapsat. Uray pakakayan, surunting ka daw. Wala na dyan. Amen. Basahan nyo sa teta. Matthew. Kapsat. Dini, Matthew 26, 31 to 35. Basahin yung tulad na nagmayat teta kakapsat nga ako na nata. Yan. Talaga nga nagpromesa kakapsat ni Kristo dita. Nga uray di pagpurutan, surutin ka daw. Oray di pakatayan, surutin ka daw. Kas tamo di adalan kakapsat. Kas dyan naging bagada ako, surutin ka daw. Oray di pakatayan, oray di pagdarudan. Anyatin sumpat di ko. Jesus. Pedro, kunana. Sa Dubai na nagtaraw, kinikawitan. Namitlunak to nga, inliba. Pudno ka din? Pudno. So, biyan ang isalusod ko tayo. Apay namitlo ka kapsat na sinalusod na, Kim Pedro. Naala yun? Nalay ng promesa. Nakapsat. Musaong. Nakapsat. Hanggang doon mapanawan. Uray itong matay. Hanggang doon kalikudan. Nakapsat. Yinilid ang ni Kristo. Hindi mo natin maray. Hindi mapag-upangon. Mamaro-maro makapsat. Matong-patong makapsat ni Kristo. Namitlumat nakapsat. Nadarapang kanya na. Nikat-katwa na ka ni Kristo. Di ka nila. Hindi ka ayaw ko. Di ka. Naalaya kapsat. Yan. Hindi magkakapalit kapsat. Ang ginino. Talaga maparikadan na ni Kristo. Yan. Nik. Isulagin tayo. Di may sakat katwa na. Ayaw ko. Di ka. Namitlo. Kaya hindi may katlong nagsaupay datos. Nakabsa. Ano ba talaga tayo? Talpasan, nakabsat na yung baga na nila, nakakaoptimot, nakita ng Kristo, na guilty suna. Pimod to yung baga ng Kristo. Nakabsat. No, amay nga yung baga na nakabsat nga namin loko na Pedro ay ayatin na, anak namin nga mamatiin ka. Naalayo ko sa kas na alanganan. Iso nga namin loko yung tuod na. Kapsa, kit no ko na pag no ayatin na, at da ubrado, at da ligpasin. Una na, tas may sa napakungan. Verse 18, tuloy tayo. Sa 18. Pudno, unagken ka, idi ubing ka, at bahikis ka, ket magmagna ka idi, ikikayat mo. Kailan? Nung bata. Kapsa. Yan, nung sanggol pa. Ngayon, intol na kay kan, bakit kan, na tayo to, dagiti imam, ket balik samto, kunana, ti sabali, ket kunana to, ipangganto, itidi ka, kaya kanong namaramit, into lumataanan ka. Tatang maramit ka di, kakabsat, maturpos ka di, malilipas ka di, ubing, haan. Amen? Siguro kakabsat, nalawag din yan. Dapat kakabsat, mataanan tayo, kakabsat. Isuli niya yung kakabsat, iti resulta ng mukha. Kakabsat, no saan tayo nga maawatan? Panaglami is, ken panangiya tayo, kunana, aging gana, kakabsat na, agsanod tayo. Kunana ito kakabsat, isumaan niya, itipegad na, no saan nga kastoy itipan nakaawat tayo. Anya na di mabaling, kakabsat na, danger na, pagpigkadan na, kakabsat, no kastoy itipan nakaawat tayo, taglo lang na ito, kakabsat, agubing-ubingan, no ba? Agubing-ubingan. Nabayaran ng Kristiyano dapat mangisuro ko mga agubing-ubingan. Anya na agubing-ubingan ni pagbagan na ito kapsa. Nakalalis to nga agdam. Nakalalis to kapsa nga masakitan. Nakasensensitibo ti ubing. Tabayhan ngamin nga matanggunan. Amen. Abay na saan nga matanggunan. Kung na nagpatinggal at tabot nga na borna eh. Bigay ito na. Ang patinggal kapsa nga may kanunong tayo nga napagungar at daw braom tinapon again kay yanak lang data
kapulpultik. Kakapsat data, saan pa na yung sigida na natangan? Kiso nga na ubing ka, kakapsat at dapat nga aramido. Anya, kakapsat pakanan nga pakanan. Kakapsat at dudumang nga wagas at aramido. Kakapsat at mamadanon tayo, kakapsat din yung spiritual maturity. Yung Ephesians chapter 4 verse 13. Kadeta, kakapsat iti dapat nga maragpat tayo. Kakapsat, dapat nga madanon tayo. Kakapsat data, kat madanon laing kakapsat data, dito si Biblia, kakapsat iti karawana. Na ikanuno kakapsat nga na pangungar ken Kristo. Pero ito kakapsat iti pegkat na, unong danger na. Kakapsat, panagubing-ubingan, kakapsat kiti ubing-ubing, ang daling magdamdam, una na ito kakapsat, madaling matisok. O, di gaya, iti ikaw na ito. Nakalalis ito nga maitit ko, nakalalis ito nga masulisok, o wala di na biruk-birukan. Kakapsat, nga nung nakakita ko makakapsat, iti kamali, iti pada na. Kakapsat, isumat iti tiraso na tapos saan mo umaten. Kumusta nga tayo suna? Awang nga tabo, tipakigit ko lang na. O, di dyan. At kakapsat, tinitikas dyan, nakakaasya lang magsipsipot. Tapay ubing eh. Yan, naganos eh. Matagtag-ibing kami eh. Yan, nagsipsipot, tiapalan na. Hangga din. Kakapsat, kasya iti kapsat, kababalin mo no. At karakter, iti may sa kakapsat nga ubing. Alis ko kumatisod. Unuhan, iti leader, kada pastor, unuhan yaman. Dili ka malita, iti sipsiputan na. At dili kasya. Di kaya nga makita ka, dili leader, dili santo. Ay nako, wala pang santo. Ni Kristo lang kakapsat iti santo. Agpaparesta pala amin kakapsat nga membro. Agpaparesta pala amin kakapsat nga born again. Ngam laing ngamin at ay patakdar iti ako mga asla leader. Leader lang, anak kasalatan ng leader, may salakan inaan. Anak kasalatan ng leader, kapsat na born again hampan. Amen. Leader lang. Di niya lang kakapsat, nagan na leader itinaitid kanya na. Kakapsat, ngayon nung isuda niya, timangisalakan kanya na, hampan. Kakapsat, hampan ka na kanado kakapsat, iti leader dito. Kakapsat, nga pinunutan pa iti ako, handa na salakan. Isumati ubing ko na nagpikapsat dito iti kababalin na. Nakalalis ko kapsat na matutukupan. Yan. Nakalalis ko nga maupuma. Padasin mo kapsat niya igatangan na ang ubing ay ayaw na. Wala ipapano nakapimpintas kin nakabalbalor. Ay, agmalmalin lang isa lang mulmulakatan na panawan na detan. Amen. Yan, uray gatangan tinakangingin na ay ayam dita. Akaminaan, awan ti kapadis na. Malbalong ni supulpulinglingan na tumbigat matinang. Nalayo? Kapsat. Kastatay ka di ka kapsat. Yan. Alis tutay nga mong umang. Paot unay data nga message. Yan. Adasang nga mensahe di Webes oray lapito. Amen. Sa tatta. Yan. Ginupugap ng itipato. Balik ka tausen. Kaunga. Mr. Rahit nung message noong Webes. Ay, nagmaya. Uy, kakaibang message yun, di siya ka nakapan. Sa bali, di message tayo kakausa. Babalin na, doon tinangnag tayo, nakangkita radyo, danangag yun, siyerto. Danangin BBTV, danangin yun, siyerto. Danangin BB Karuba, siyerto, danangin yun. Kaya dinanggag tayo kakausa, di Webes, iba. Natalaga tidating na. Kakausa. Iba tidating na. Uray kakausa, di nagsao. Yan. Una-una ka uyong tinupa na kakapsat, dahil dinagsaong, may hindi nakalupot na kakapsat, itilimpyo. Mukhang karnero pala na. Nagugwa mo na magkaya ko na. Naglalaing ka pa, kung nagpabaiti pa ng idalat Espiritu Santo. So, nagmaya, sister, hindi ko tayo di kalman. Ngayon, amok na adda kasla ko. Ano nga nakapanan. Yan. Nagmaya di message tayo. Ngayon, parating kakapsat, iti ako pa niya tayo. Naglalo ka sa dinigino ni Brother Alex tigay pitong kakapsat nga maudi kakapsat nga balikas iti ako iti last will na kakapsat iti ako iti ginupukot ni Alexis tagno yan ora di na lang una kakapsat kita kaya ka ituran ora madama agtukar ko mayahay ko kaya ka ituran yan makita kami ni kakapsat na gini na ubimpay yan na born again pala ka born again kung kunado approach sa dadi pusida. Yan, approach ta approach. Ano ka tama. So siguro nakita ni Brother Alexis Liay. So di niya sa yan.
pinuted na kapsat. Ngayon pinuted na kapsat na talaga. Ngayon talaga kapsat, di talaga na di talaga di sure na sure hit ka talaga. Di message ka kapsat. Na sure hit ka talaga. No kung mapikartugan natin na boss ay di message kapsat Yeah. So nga DJ ka kapsat iti message na kapsat nga kasla inulit ko lang kapsat iti mensahe iti panabungan kakapsat ni Kristo. Sumbiyanan tayo, kakapsat, di kaya pigad na. Tipigad na muna natin kaya panagubing-ubing. Kakapsat, yan. Alis ito nga matisaw, hindi ko na nato'y kakapsat, makalalaki, saan naman nakadaktakil at patuloy nga bansok. Kagabot na saan na tumakil, kaya ko na napaulit-ulit na bumubalik, kuna na sa dating ugali at pamumuhay. Abay, kasi bata. Kakapsat. Kasi bata. Yan. Tuubing. Kakapsat. No apay, kakapsat, na aramidan na din. Ngamit ubing. Ada konsiderasyon, kakapsat, tinaganak. Ngayon, iti na espiritu, nawanti konsiderasyon, iti ako kakapsat. Hantay kay ibaga deta. Ay, at ang konsiderasyon ko deta anak ko, uray ko at makaaramid kay pagpakawanay. Unta ubing. Ti ayan ti konsiderasyon iti ako kakapsat. No kabobor na gen tayo. Ay mo na kayo nagi bakutang kakapsat. Ibagam kada konsiderasyon kakapsat awani. Kakapsat. Tamani mo born na gen mo. Agiga na kada gito katawon kakapsat konsiderasyon iti ako dita. Ngayon no di sadya kakapsat. Awan kakapsat iti konsiderasyon na. Ngayon no makarami tayo katalagawod makarami tayo. Awan pa iti santo. Amen. Naala tayo. Kakapsat. Halang iti kasadya at ang konsiderasyon iti ako. Kapsa, at ako na nakakapsat nga ipapatay nga basol at damo dati saan nga ipapatay nga basol. Dili ipapatay nga basol kadagay intentional nga aramidan katingkan matay ka. Patayin na ko ti kararwanong pumatay ka pa iti guduwang kararwanong di gayon. Kapsa, talaga nga kriminal kanuan. Amen. Dili pagdaksan na numatay tayo. Bumalik sa dating patay. Atong may raman. Hanga day? Kabut-buting tayo, data COVID. Kakapsat. Tapos iliklik tayo lang, agiin naka, mas transferable kakapsat, tigigwa. Na tayo itikarawa tayo. Uray tayo sa kilometro, i-text lain kakapsat, ipangibagaan, i-text mo, aglam-lamis ka, hindi ka nang ibagaan. Ay, uray siya, aglam-lamis ka, kunana. Na tayo kastan tuman, ipasa ng tuman kasi yung friend na. Talaga? Wala si pastor talaga? Wala? Magnaki ka talaga? Ay! Uy, karoon ka talaga, magnaki. Nakaranan. Anak ko pa tutungin ka, layo siya, anak mo pa. Text to pa rin yan. Sabali ng friend mo. Kakapsat, nagrama-raman? Data, ito dapat kakapsat na agapan tayo. Oray mo, hanggang ang babaksina, hanggang ang face shield, hanggang face mask, kakapsat. Makaakar na talaga dito. Noon na tayo. Kakapsat. Yan. Di dyan, kakapsat. Di dyan ipagdaksan na, di danger na, kakapsat. Anya ba? Talo lang tayo, nangyari tayo malpasin. Ipagdaksan na, kakapsat, no saan, no kastoy, iti pa nakaawat tayo. Iti mentalidad tayo ba ko na nangakas, iti may sana mati, hanggang member na lang ako. No, tayo nga maawatan. Yan. Tugtugaw naglatan, para dingding naglatan. Yan. Ang datos kapsat, nagtugtugaw ka, dingdingig ka, basta aramidan dingdinggam. Amen. Eh di problema, kakapsat, agipulagit ka pa. Ayaw aling, yan. Dinigdag mo? Well, ay saksa. Diba kakapsat? Yan. Ay, musaksi ka, ang bumadingding. Pulagit ka. DJ, kakapsat, hindi ko lang na tayo. Yan. Di mentalidad tayo naman ka, kung na nakapsat na namati, at patinggan ang mata nga memberan, ay kakapsat saan at daligpasan. Kakapsat, kas may saka nga bagi, kakapsat na ikapot ka, iti may saka bagi. Kakapsat, ano lang ibagbalat na may saka bagi? Kakapsat, iglesia, kakapsat, grupo, bakas pumakadito, hindi bagi ni Kristo, iti ulo ni Kristo. Kakapsat, kete-kete kamkamong itibigay si tayo. At ima, at mata, at ulo, at agong. Amen. Uray kakapsat, awan ti
Amo kakabsat nga da aming ima tayo. Yung nakita ka ang aming nga ima na pantay. Excuse me. Yan. Tinaging kabilan na dito. Taging kakaot, hindi na pagdaamin din. Yeah. Hindi din postura na. Santo na ayabang pala ka nag-pray. Apo, bendisyon ng apo. Muna niya hangan ng itin. Okay naman. Stylish. Kakabsat. Si bendisyonan lang kakabsat hindi apo yung binibig yan. Maliban na kung talagang wala. O, nawanan tayo. So, ito pagkakabsat, positive natin, negative na. Maliban lang kung wala. Pero kung talagang wala at nagbigay ka, dahil mo pa dun sa meron. Kakabsat. Naparabon na tayo na. Nagbigay yung mga mararami. Una na, 21 look tayo na diyan. Nagbigay ng mga mararami dahil sobra sa financial. Pero yung matanda na, wala na. Una na. Kung sa sintabo, sintintid na. Alam mo, isa din naka-score ni San Juan ng Itiapo. Nakabsat. Ang mas maraming naibigay at naka-score yan, una nakabsat, Itiapo, una na, yung matanda na konti lang na ibigay. Dahil ibinigay niya yung wala na, alas na sa kanya, kaya niya nang ibigay. Pero yung nasa inyo, malaking binigay pero sobra yan. Amen. Ay nasaritaan, sublay na kipunto, kabahagi mo bigay. Amen? Parte itibagi. Nakapsat. So, kano nagbiyak ka? Ay, naikanunong at na kay Ramana. Amen? Bigyan na kay kanunong ang ipagana at na kay Ramana. Nakapsat. Yan, at na ilang angking ka. Sino ni Kristo? Nakapsat. Labinan na, imparte na tayo, hindi may sa nabagi. Iso mga kakapsat, titinder na dito ko na sa antay na mawatan, medyo naklata. Ay, kakapsat haan, ligpasod na talaga. Ang daming project ng church natin. Ang dami. Kakapsat, dahil kakalsada. Yan, kakapsat, magmano pala na dito. Ako nga, tuloy na sa lapon ko. Yan, kakapsat. Kapay amin kakapsat. Ano ba ito ikot dahil na? Kapay na kumpleto. Kikagpasan na kakapsat, dahil tumarin, tuloy kayo, kapag hantay kakapsat, hantay malayos, pero kakapsat, amo, nagbiyagan niya kalarwa tayo. Amo, pastor, darating yan. Ang kadit, yan kakapsat. Yan, dito ito ibaga na kakapsat. Ang balik tayo mo kakapsat mo, nga member na klatan, una tayo mo, ano saan tayo nga maawatan. Ayaw gumawa ng trabaho bilang kabahagi kung na nagpagkakabsat. Yan. Kahit saan nga kastoy kung na itipod nung nga nabon again. Abay, natay nukwa. Kakabsat, awan ti maaramid na. Nung natayan itipasin, itimay sa pamilya. Kakabsat, hey, das, yan. Tunubangan tala. Ayaw man ibang kahit isang man ibang nanay. Saan dinadala ang patay? Kakabsat. Di sementeryo. Ang kadi. Ngayon mo si Bibyan. Hantay nga wabalik nga itabon. Kas may sa kakabsat nga bagi ni Kristo. Si Bibyan. Haan nga natay. Kakabsat. Dapat kakabsat makipagubra. Makipagtinulong. Kakabsat. No kanyami kakabsat. No kanyami. No laing lang kumakakabsakit. Talaga ada dati pagkapuan kakabsat iti finansyal. Kakabsat kanyaming nga medyo basi kakabsat sumubra. Kakabsat hangpay kataktakamatin. Ako kataktakamatin takasla kakabsat kit maala kakabsat iti agbaim. Kakabsat hangkay kataktakamatin. Ngayon, mapilit na kakabsat nga magtakamat kanya yung kaming partay na iti bagien. Hangkay nga mabalik na saan nga agdaraw eh. Saan kayo nagtignayan? Kasi ano kakabsat nga ma-exercise, kakabsat na tapamati yun. Nung saan kayo napagtignayan, kasi dyan kakabsat iti similbiyan ko na. Yan. Tapos na kakabsat iti 1 Corinthians chapter 12, kuna na dyan. Adda matang, adda ima, adda agong, adda saka, kuna na dyan. Kahit saan na mabalin iti mata, na ibaga na ngahan nga masapot, titila. Kahit titila, ibaga na ngahan nga mabalin na masapot, tinabayan. Ngunit at dito na jay, masapon amin. Kaya nasalitahin, hindi malik na iti ulo, malik na iti amin na maki. Amen. O,
bigay kakabsat. Hindi pagtaksan na pa, silpag tinagan na, no saan tayo maawatan kakabsat ito. Pero salamat sa Panginoon, kakabsat na, may sa atin na si Biblia. Kanya ba last kakabsat. Adon pa iti mamati, di itipigkad na kakabsat no saan, no kasto iti pan nakaawat tayo nga kaskadagiti adalan. Handa na awatan. Adon iti mamati nga talina at dalatan nga agdingdingag lain. Saan da nga aramide iti parteda, iti bukod da. Yan, para iti bukod da, tapno kakabsat, kunana toy, tapno mapalakan kuma, kunana iti iglesia. Andano ka nga maaramid. Tapno mapalakan kunana iti kakabsat, iti iglesia. Adun pa iti mamati nga agtalinaed nga agdingdingag laen. Saan daw nga aramiden di parteda nga iso di kararwa kapsa para di ka di bukod da tapno kuna na kapsa tapno kuma mapalakan dagiti iglesia mapalakan dagiti leader dito tukuin na mapalakan iti tunggal maysa tabaysa tay kapsa nga kamkamong iti iglesia suma ti mensahe kakapsan iti panagungan ni Kristo dito yan kapsa iti mensahe, iti panagungan ni Kristo makayat na kaidanong kanya kayo at damasapon nga sangwen tarabahwen kelipasin tayo karabsat ngakas kini Kristo linipas na di dyan kapsat iti mensahe na at damasapon nga turpusin tayo at damasapon kapsat nga lipasin tayo kakabsat at dapat kakabsat nga tarabahuan tayo kakabsat isudi dyan panangin lipas tayo apay nga masapol nga itarabaho kenturpusin tayo kakabsat apay nga masapol nga itarabaho kenturpusin tayo tapno muna na to may kanunong tayo may kuyog tayo mairaman tayo, iti dayang ni Kristo. Di kakabsat iti makataw. Iti mensahe muna na ito'y kakabsat iti panagbangon ni Kristo kadag iti natay, isusi adda masapon nga Samuel, itarabaho kinlipasin tayo, abay. Masapon nga itarabaho kinturpusin tayo, tapno, maikanunong tayo, iti panagungan ni Kristo. Maikuyog tayo, kakabsat, kaya mairaman tayo, iti dayang ni Kristo. Sa lusod ko, anak to ni Kristo. So biya na kakabsat, at the right hand, kakabsat, iti Ama. At the kanawan kakabsat, iti trono, iti Apo, iti ayan ni Kristo. Kito na ikanunang tayo, kinairaman tayo, kakabsat, nairano tayo, iti panagungan kay Kristo, gusto rin ng Panginoon, i-jailbot kakabsat, iti papanan tayo. Amen. Well, iti kayat, iti Apo, di kayo maapit tayo tulad, kakabsat, iti second coming of Christ, apitan na tayo. Revelation 14, verse 14, aging gana kakabsat iti 20. Dili kakabsat, apay nga masapol, no aktalinay tayo nga ubing, saan metlang ko na, saan tayo metlang nga makapagbalnigin, no agrenin tayo nga ubing-ubing. At tayo matagdo na, tapay, awadigin turpos tayo Dili ka, kakabsat, aktalinay tayo nga ubing, kuna na to, saan nga matangkunan, kat amo tayo kuna na itinaganos, saan nga natangkunan, Hope 15 verse 33. Una na mawagwag una na maruros puno marigret. DJ kakabsat. Iti pagdaksan na nuwa. No aktalinay tayo nga ubing una na saan tayo mo't lang makapagbaligi. Ubing kakabsat. Saan tayo nga makaya? Saan nga makaiturin? No pudot ko han na kaya ka talaga kang gibilang. No, at the problema kumahan na kaya ka talaga ang pagka. Ti problema kakabsat, di kay parang kontinuar tayo, kakabsat na parang balo itibaghan na kamakaya. Ti makabalin lang ta, di kay mataungan. Kakabsat. Di kay mataungan. Kakabsat. Di lang makakaya. Isulang di makaituran, makaiktor. Kakabsat. Kitno saan nga makaituran? Kakabsat, saan nga makaiktor? Taubing na rin. Amoy ko na natin, maliguyog maglaan itilomong, kaya ko na nasumanod ko na. Bida iti pagkuhanan pa.
pagtungpalan na. No, saan na may turang taubing na? Saan nga mga ito? May guyod mo't lang itinugong kahit sumanot. Kuna na ito. 1 Corinthians 10, 5-11. Sakbay kapsat nga basag, ti lesson na, basag dating kapsat nga text tayo. Kita tayo kapsat na, nung apay kapsat niya, dagito'y kapsat kikwa. Saan da nga nakapagbaligi? 1 Corinthians chapter 10, verse 5. Aging ga nakakapsat iti 11. Kuna na to'y, no ba'y kasta ti Diyos, saan nga na ay ayaw kadagiti at ado kadakwada, tanapukaw da itilet ang, ket dagiti aman bana, isuda dagiti unidan kada tayo, tapno di tayo aguman, dagiti banbanag nga dakes, akas iti panagagunda. Di kayo may agrupbag kadagiti nadladawan, akas kadagiti daduma, kadakwada, akas adanay surat, nagtugada kadagiti umili, amangan ken uminom, ken timbakderda nga nagayayam. Dito pa nagrupbag nga kuna na pingakapsat, di pag bumalik sa dating buhay. Dito di magpagana, nga pa nagrupbag kakapsat dagiti nadladawan. Dito tigdibusan, dito magpagana. Dito bumalik sa dating gawi. Dati nga pakakatayan, hindi ka naruwa tayo, dahil iti bagbagana kapsa, nga panagsubli, panagdaydayaw. Di tayo may makikamalala, akas inaramid dagiti daduma kadakwada, ket iti may sangal daw, napasag dagiti 20 ket 3,000. Dahil pa nakikamalala, dahil mat lang bumalik doon sa kapsa, istim, tibyak na sikret, di mo na tibagana. Diyos, at kinkamalala, may sa dito. Yung pagbabalik, sa lumang buhay. Magikamalala tayo ulit. Verse 9, di tayo met prudente ako, kas inaramid dagiti daduma kadakwada, ket natayda gapo kadagiti unulad. Di kay agtang tanabuto, kas kadagiti daduma kadakwada anak tanabutod da, ket natayda gapo iti agpapatay. Last verse. Ket dagitoy abanbanag na aramid da kadakwada at pagkulidanan. Yan. Pagsarmingan. Kakabsat dito. Pagadalan. Pakasursurwan tayo. Digit. Ket dagitoy na banbanag na aramid da kadakwada at pagkulidanan. Ket naisurat da tapno pakabagbagaan tayo. Adimtengen. Dagiti panungpalan. Dagiti aldaw. Apay na naramid da? Pakiking bata, kakabsat. Apay na naramid da, kakabsat, hindi na tayo, hindi dating abiyag da. Nagkaputan, kakabsat, ihinto, kakabsat, inidada di tiret ang, na itugot, kakabsat, dating nakababalinda, iso kakabsat, inampatay kanya na. Imbaga na, dahil ito ulida, na, kinpakapagbagaan tayo, kada tayo maging manunan, kakabsat, hindi mo nagsakit. Iso nga dahil sa istorya, Old Testament data, wala na sana dito sa New Testament. Ngayon lang nakabsat, dito mapasama dito Old Testament, kas tama lang di mapasama ka dito New Testament. Kasi data nakabsat, itipakdaan kanya tayo, hindi natin gawin. Nakabsat. Tano saan nakabsat ka pinakawan, iti ako, dahil ito yung pinatay, na ribu-ribu ko na tas tamot lang ang nuwa kanya tayo. Di lesson na nakabsat dito, so dahil, tilason na nakapsat dito. Iso nga agbalin nga awan ti patay, ken panda kabalin iti panahungar ni Kristo, no kalpasan nga nabon again tayo, ken awan met iti aramiden, ituloy ken ilepas tayo, anya pala iti kapuna nga nabungan ni Kristo, ket hantay mo't napagbiyagan iti barungan. Anya pala nga makakap. Kakapsat na nabungan ni Kristo. No, hantay mo't lahi kakapsat na pagbiyagan. Iti ako. So, kakapsat, ti conclusion tayo. Una na ito kakapsat, basit lang na kakapsat, iti nababati nga panahon. Basit lang na. Sa hantay ko mga kakapsat nga manatiling ulo ang talinaod kareta na naman tayo. Antay ng patinggan ta, kakabsat. Ilipas tayo, turpusin tayo.
kakabsat nga kasi di inarami kakabsat iti ako. Basitan iti panawin. Kakabsat, ta iti tunggal aldaw kakabsat iti ako, iti panagbiag tayo, birbirukan na tayo iti ako. Birbirukan na kakabsat iti ako, itunggal aldaw nga panagbiag tayo. Bilang kas na born again, kakabsat. Ket masapol, isudi kayo iti sangwen, ket iso, kakabsat, iti ligpas king turpusin tayo. Dito kakabsat, iti mensaheng, iti ako kakabsat, itatang, iti mensahe kakabsat, iti muling pagbangon ni Kristo sa mga patay. Agyaman kami mo Diyos, iti inted mo, kinipay mo kada kami, ako nga bundaway, inted mo kanya ako nga mensahe, ako iti kay papanan, ako iti panakatay mo. Ako agyaman kami unay ken ka, tamay samanin ako nga naiyadal kanyami, na insurong kada kami ako iti kay papanan iti makuna ako nga resurreksyon wenno panagungar kadagiti natay. Ket tinagdakkel ako nga ingkang pagyamanan, ako nairamod kami ako iti grasya. Ako nairaman kami ako iti panagungar mi, isuli ni panakaborn again mi ako, Lord agyaman kami ken ka. Salamat Panginoon. Lord, salamat Panginoon. Natumpungan na kami ako. Kitsi ka iti Diyos ako nga saan nga nang pili ka na kami. Saan na kami, Apo, nga linikudan. No di kati Apo, anyaman, di kati estado ni Apo. Nga klase iti panagbiag, estado Apo. Iti sino kami man nga tao, saan nga di Apo, titinalyaw mo Apo kanyami, muno binigbig mo. No di kati Apo, iti kinitam Apo kanyami, di kipudno Apo nga panangawat, mikin panagsubli, mikin ka Apo. Agyaman kami iti parangkap, agyaman kami Apo Diyos. Iti naunan, Apo Diyos, nga mensahe, Apo, iti panakatay mo. Kat nairaman kami, Apo, nga napagungan. Kat kastamo tayo na po, agyaman kami, tanaamon, may Apo, iti mensahe, iti makunangan napagungan. Mensahe, iti makunangan na born again, na saan lang ang patinggangan na mati kami. Saan lang ang patinggangan, Apo, nga na born again kami. Saan lang ang patinggangan, Apo, nga sumuot kami ken ka. Kat saan nga dahil, Apo, tundas tap numangisalakan kanyami. No di kat di no kasano iti inaramid mo Apo nga panakatay kat kalpasan iti panakatay mo at nagungar ka. No kastamad Apo kada kami. Kuma kastamad kuma Apo nga turpusan mi. Di panakayanak mi nga nabaliwan saan na nagpatinggad dyan. Hindi yun Panginoon ang last na dapat naming gawin. No di kat di ata iti dapat nga ituloy mi. Turpusan mi. Isudi kay Apo panangaramid mi. Panangsang minutan Apo iti karawami. Nga saan kami nagsubli sa dating gawi. Saan kami nagsubli yung tinakatayan ni Apo. Saan kami nagsubli Apo. Ijay o Diyos ng parigat iti karawami. No dikat di Apo. Itunda na kami kati pagbiagan iti karawami. Nga kas Apo ti inaramid mo kada kami. Lord, agyaman kami dito nga message. Agyaman kami ti mensahe ng pakaawat mo kanyami Apo. Iti mensahe di panahunga. Iti mensahe di panapagod. Iti panakapon na rin ni Lord. Lord, saan nga nagpatingga dyan? Meron, Panginoon, meron kaming dapat gawin, Panginoon. Dito Apo panagtanggal. Apo, dito panagpadakal. Panagpalagda Apo. Dito spiritual na da kanyanin. Spiritual maturity. Ngayon sunod Apo, iti dapat mi nga danunan. Lord, tano saan mi nga aramidan dita. Lord, awang serbina Apo, iti panangikaroon iti baso mi. Awang serbina Apo, iti panagungan mi. No saan mi nga aramidan iti mensahe na Apo dito. Iti daw-dawati ken ka o Diyos. Apo diti kaging mangtid ka iti piksa. Sapat na piksa na agkapuken ka. Tap no madaaran ken mabalinan mi Apo. Nga o Diyos, nga marugyan ken may turpos Apo. Iti panakaisalakan Apo ti karawami. Manipo dito sa Apo, aging ganit likudan. Kaubingan, aging ganat na kainan. Lord, bendisyonan o Diyos, parabonan na kami. Bendisyonan na kami Apo. Kangrunaan na Apo, di kitin espiritual nga banat. Ket no oras saan mi nga dawatin Apo, iti kasapulan, iti physical mi. Lord, aglat na kusanan, kinulubos-lubos. Apo, ti bendisyon mo kadag iti physical mi. Kastamay Apo, o Diyos, iti pan nakaagas, kadi physical mi, no kasano Apo tin espiritual, no agasan mo dagiti physical mi, agasan dagiti puso mi, dagiti saksakit iti dagam Apo agasan,
sakit, Apo Diyos, kadagiti saan mi nga maawatan nun, ipakaawat mo, itid mo kanyami, Apo, iti pandakapakawan, itid mo, O Diyos, kanyami, iti asikas, may sa napagungan, Apo, iti kadi, Apo, itid mo kanyami. Ikan na kami, Apo, iti panagtitingnolong, nga kasmay sa iti bagay, nga makarik na, Apo, iti tunggal na susuupan, nga mabalin, nga may tulong, Apo, Lord, ipalagik mo, Apo, kanyami. O Diyos, kikastama din Apo, nga agawit kami kuma, nga napno kami, iti parabog kentig sa akin pa nakaawat, kikastama din Apo, nga mapno kami, iti raksakin ayat, iti mensahe, iti panagpagungan mo, tapno sa libet-metan, ken ikutan mi Apo nga arami din digiti saom. Bendisyonam Apo, digiti so amin nga kansa, kikastama din Apo, iti panagawit mi, Lord, gabayan na kami, salwagan na kami, babayan Apo kadagiti angheles mo. Alawan Apo, kiyaman kami, dito alpas na aramik mi, ket itid mi, ipaan mi amin ken ka, iti so amin nga panakyaman, ket pamadayaw, may gapo iti nagan ni Jesus, kung natin kausap, iti amen. Na ibagkal daw tayo kausap, matay tayo, iti Apo,